mama. Ah ben dis donc. Baby shark, baby shark, Là, regarde-moi bien. Les ampoules après. Encore. Alors, est-ce que c'est bon, mamie? C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Bon. Comme au restaurant. Comme un restaurant. Et coucou! Oh Dieu! Mamie Zosia. Mamie Josia! Bonjour mamie. Oui. Ça va? Oui, je dors. Elle est belle. Bonjour mamie! Ah, bonjour. Théo. Oh la grosse tête. Là, c'est pas grave, je vais utiliser la machine. Non, c'est dommage, pas ça peut servir. Non, c'est pas la peine, regarde. Ah oui! Fais une petite photo. Eh oui. Ben ça c'est... Alors, tiens. Oh aïe aïe. Vas-y, prends-les à la main, mets-les sur la table. Ça c'est tes cadeaux d'anniversaire. C'est la surprise à chaque fois. Un et tu mets sur la table. Du chocolat. Du chocolat. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Du chocolat. Qu'est-ce que c'est encore? Ah. Des bonbons. Léo. Merci. Théo.
il y en a encore et c'est quoi? Peut-être ça va changer. Du chocolat. Aline. Oh là là. Et du chocolat. Là c'est fini. Il n'y en a plus. Tu garderas pour le petit. C'est bon, il n'y a plus rien. On a tout fini. Ah ben voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mamie. Joyeux anniversaire. Merci pour tout. Oh. Hop, hop. Il fait ça par terre. Il va voir mamie. Tac. Oleh, mamie. Tu cuma nak tapi normal. Parfumé. Ouais, elles sont parfumées. On l'habille. Bisous, mamie. Bisous la douche. Bisous. Il est timide. Timide avec ça, avec grand-mère. Il est timide et après. Oke semua, seperti yang kalian sudah lihat di video, itu adalah memori kami dengan nenek ya. Kalian pasti sudah mengerti kalau nenek sudah kembali ke penciptanya. Sudah berkumpul dengan suami, bapaknya Alex, orang tuanya, dan semua orang-orang yang sudah mendahului beliau sebelumnya. Jadi kami tuh di sisi lain kami senang karena beliau tidak menderita terlalu lama. Hanya hal yang membuat kami sedih itu kami merindukan beliau ya, kehadiran beliau, canda tawa beliau. Terus kalau kami lagi butuh orang untuk ngomong atau butuh nasihat, itu Alex ya, terutama Alex ya. Dia kalau butuh nasihat itu selalu telepon neneknya dibandingkan ibunya. Karena neneknya itu dia punya best friend. Jadi semua rahasia yang tidak diketahui kami itu diketahui oleh nenek. Jadi kayaknya Alex itu lebih gimana ya, lebih ngerasa aman untuk ngobrol sesuatu ke nenek dibandingkan ke kami. Dan sampai sekarang Alex belum bisa ini ya, belum bisa pulih gitu. Tapi di sisi lain dia berterima kasih ke Tuhan ya, karena Tuhan itu tidak membiarkan neneknya itu menderita lebih lama gitu. Jadi di akhir hidup beliau itu beliau menolak untuk makan. Terus beliau dapat yang namanya kalau orang menolak makan, menolak minum itu dapat rehidrasi ya. Terus ditambah infeksi kelenjar kencing ya. Jadi kita bilang di sini infection urinal, something like that. Dan beliau sudah tidak bisa berdiri. Jadi kami punya video waktu di rumah panti jompo ya, karena nenek itu butuh pengawasan 24 jam. Jadi kita bawa ke rumah panti jompo. Dan beliau tidak tinggal lama ya di rumah panti jompo itu, cuma nggak sampai 2 minggu ya, karena jadi selama beliau di sana itu kami bolak-balik ya ke Saint Etienne, tapi saya tidak bikin video sama sekali. Cuma yang terakhir itu waktu kami ke rumah panti jompo, beliau agak ini ya, agak senang gitu.
Tapi sebelum kematian beliau ini kami sudah tahu kalau beliau tidak akan lama lagi. Karena waktu bulan kemarin itu, waktu kami pergi, pas kami masuk ke rumah itu beliau lagi tiduran ya di atas meja makan di dapur. Pas kami masuk kami bilang, "Loh Nek, kok nggak tidur di kamar, tidur di sini?" Terus dia lihat kami kan, terus dia bilang, "Siapa kalian?" gitu kan. Saya bilang, "Oh, pas ini Alex masuk, ibunya masuk pun beliau tidak kenal." Kami pelan-pelan ngobrol sama beliau, terus bilang, "Ini Alex, ini Catherine, ibunya Alex, dan saya istrinya," gitu. Terus pelan-pelan memorinya kembali lagi. Pas lagi ngomong gitu, beliau bilang, "Kalian mau kopi ya?" Kalau mau kopi, seperti biasa beliau selalu menyiapkan kopi buat kami untuk makan gitu, makan dan minum gitu. Terus ada kue-kue kecil gitu sih, seperti biasa kalau kalian ke rumah nenek kalian pasti kalian punya kue-kue kecil. Pas lagi ngobrol gitu, beliau langsung bilang ke kami gini, "Kalian ketemu nggak saudara laki-laki saya?" gitu. "Saudara laki-laki Anda?" gitu kan. Kita saling lihat kan, karena seperti yang kalian tahu, saudara, kalau kalian sudah mengikuti saya lama ya, saudara laki-lakinya nenek itu sudah meninggal 3 tahun kemarin. "Iya," saya bilang, terus saya pura-pura tidak tahu gitu kan. Saya bilang, "Terus gimana, dia kesini ya tadi?" "Iya, dia kesini, ngobrol lama banget." Terus saya tanya, "Kalian ngobrol apa?" gitu kan. Dia bilang katanya dia baru beli rumah baru, terus kebunnya itu besar, dia lagi bikin ini, tanam banyak ini tanaman gitu. Terus dia mau kalau boleh, karena rumahnya itu besar, dia mau saya tinggal dengan dia gitu. Makanya dia kesini suruh saya siapin baju-baju saya, apa-apa aja yang harus saya bawa gitu. Saya mau nangis ya waktu beliau bilang. Pas beliau lagi ngobrol gitu, Alex sudah punya perasaan, kita semua ya, bukan cuma Alex, ibu Alex, saya gitu sudah punya perasaan yang tidak terlalu bagus ya. Dia bilang nanti dia balik lagi katanya untuk ngambil saya, karena katanya saya harus siapin baju-baju saya supaya kalau ke sana nanti itu baju-baju buat berkebun juga katanya. Dan ya seperti itu. Saya mencoba untuk tidak nangis lagi karena jadi beliau bilang katanya nanti terus gitu, nanti kalau dia sudah balik, saya sudah mau siap-siap gitu untuk ikut dia ke rumah barunya dia. Soalnya dia bilang kamar saya lagi disiapin gitu. Saya bilang, "Oh gitu ya." Terus kita nggak maksain beliau untuk nggak bilang ke beliau kalau saudara laki-lakinya itu udah meninggal atau apa gitu, karena beliau sudah hilang ingatan ya. Jadi kita nggak mau bikin beliau sedih, jadi kita nggak bilang kalau beliau itu. Kita sudah tahu kalau saudaranya itu datang ini ya, pengen jemput beliau. Dan itu 3 hari kemudian kita masih di sana ya, beliau dapat itu kayak sakit pinggang sekali. Terus saya picit pinggang beliau kan. Terus kita telepon saudara anak laki-lakinya itu, dia bilang kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit ya. Dibawa ke rumah sakit, beliau ngerasa kayak sakit gitu. Ternyata itu gejala-gejala itu infeksi kelenjar kencing ya. Jadi keesokan harinya kita bawa beliau ke rumah panti jompo. Ternyata anaknya itu sudah ini ya, sudah telepon semua rumah panti jompo apa yang mana yang punya tempat buat beliau, dan kita dapat gitu. Pas sampai di sana beliau nanya ke kita, "Ini di mana ya?" Saya bilang, "Ini di rumah sakit, karena nenek sakit, jadi nenek harus dirawat di sini dulu."
Dia bilang, iya tapi nanti kalau saudara laki-laki saya datang, saya di sini, beliau masih ingat ya tentang cerita itu. Saya bilang, loh, memorinya sudah hilang, tapi kedatangan saudara laki-lakinya itu diingat terus ya. Saya nangis terus pas nenek bilang itu, saya peluk beliau, saya ini ya, kayak tidak mau kehilangan beliau. Terus tapi di sisi lain saya lihat beliau sangat menderita ya, dengan pinggangnya itu sakit sekali, kayak mau berdiri gitu, kayak ini, kayak disiksa gitu. Saya bilang, saya tidak sanggup lihat nenek kayak begini. Nah, setelah itu kita balik ya ke sini. Minggu selanjutnya ada weekend kan, Sabtu Minggu kita balik lagi ke ini, rumah panti jompo. Beliau agak sedikit ini, sudah lumayan. Itu ada jari beliau kan bengkak-bengkak semua kan, sudah lumayan. Itu mereka suntik dengan apa gitu untuk supaya tidak merasa sakit lagi. Terus kita ngobrol. Nah, kita ngobrol lama. Terus beliau bilang, saya kepengen kencing gitu. Terus saya panggil, ini panggilan darurat kan, di kamar itu ada tombol merah kan, panggilan darurat. Saya bilang beliau mau kencing gitu. Terus yang itu perawatnya datang cuma satu gitu kan. Dia bilang, saya butuh teman untuk ngangkat beliau. Saya bilang, kenapa beliau tidak bisa berdiri sama sekali? Iya, tidak bisa berdiri sama sekali. Saya bilang, saya bisa bantu karena saya juga kerja di ini kan, rumah panti jompo. Dia bilang, oh boleh dia gitu kan. Pas saya bantu gitu, pas nenek berdiri kita kan taruh di kursi roda, setelah itu dorong ke kamar mandi, terus dari kursi roda itu harus berdiri ke toiletnya itu saya tersiksa lihat itu nenek, kayak dia teriak-teriak, sakit gitu kan, mau kencing pun sakit gitu. Saya bilang, oh my god. Saya pas nenek lagi tidur kan, kita sudah balikin beliau ke tempat tidur. Pas lagi tidur, saya berlutut ya di samping beliau. Saya minta Tuhan untuk ambil beliau. Saya tidak mau beliau kayak begini, karena kita sudah tahu dari kedatangan saudaranya itu nggak bakalan lama. Tapi saya tidak mau kalau terlalu lama gitu kan, lihat beliau kayak begini, kayak menderita gitu. Kalau saya kerja di rumah panti jompo, saya lihat kejadian-kejadian kayak begini. Tapi rasa sakitnya itu tidak sama seperti kalau kalian hadapi nenek kalian sendiri gitu, kayak teriak gitu, sakit. Saya mau kencing aja sakit gitu kan, mau berdiri aja kayak teriak, kayak. Terus saya tanyakan ke beliau, rasa sakitnya itu gimana gitu, supaya saya bisa bantu untuk kayak kasih tahu posisi yang bagus. Dia bilang sakit di mana-mana gitu, jadi setiap berdiri itu kayak tulangnya itu mau retak gitu, kata beliau begitu, seperti kalian pukul tulang saya dengan palu. Saya bilang kayak kita di sisi lain kepingin beliau hidup lebih lama, tapi di sisi lain kayak kita menyiksa beliau gitu. 97 tahun kemarin kita rayain ulang tahun beliau yang terakhir. Beliau sangat senang ya. Tapi saya waktu suruh beliau tiup lilinnya, saya bilang make a wish. Dia bilang, saya cuma satu hal yang saya inginkan, saya pengen mati. Saya sudah capek di dunia ini. Saya pengen ketemu suami saya. Orang tua saya, anak saya. Jadi itu saja, saya hanya ingin kabaran ke kalian kalau nenek sudah meninggal dan beliau tidak tersiksa terlalu lama ya. Penderitaannya itu nggak lama, dari infeksinya itu resultanya itu datang gitu cuma 5 hari gitu, setelah itu beliau meninggal. Jadi di video ini saya mengabari kalian karena banyak kalian yang cinta sekali sama nenek. Saya senang kalian bisa mengenal nenek ya, wanita yang kuat, hebat gitu kan. Oke, saya mau sudahi video ini karena Theo sudah bangun.
Bangun. Oh, dia cuma bergerak dikit aja. Masih tidur lagi. Saya lagi nunggu Theo bangun buat makan siang. Oke. Udah semua.